another example of childhood implants ing balo ko itang mamasa tamo ka rin tito, tita tamo or relatives tamo maka-abroad na atin tang backup plan na ay na nakatamong mong paboring tito, tita na padala na katamo po tang pecha di peligro tamo kaya po tang mag-aral yung anak mo na mahalangan yung tuition, one call away, one message away na ay mag-enroll ni Kai, po taburi mo kundinan, padalan, makanyan. So, another childhood implant silang mamasa tana mo ka rin aliwa na uling baluta mo, dakata mo paborin, kaluguran dakata mo, kamag-anak dakata mo. So, instead of giving them fish, dapat tiro dakata mo nung makananong mag-catch fish. Sabi dapin tang kesa kin lagi mendidina nasan, dapat turuming manasan. Bangka nito, nung dininan may mo ngasan, temporarya mo ito. Pero nung tiruming manasan, so lifetime itang balo na everyday, kailangan niyang manasan. Bangka nito, at niyang apangan, di ba? Also, itang po sabihan tamo, yung childhood implants na ay kaluluta mo, matita ng kaluluy dara mo, kaluluy baba mo, kaluluy apo mo, matita ng kalulo, di ba? Itang lagi tandaramdaman ito, ako familiar ko karetang makantang kai ka rin surroundings na sasabihan da ka rin anak da na tayag yung salwan yan, malya, pang makwal taya mo yan, kapilan man may asali yan, tang makantang didikdik da pa kaya katamo na adi tayag yung salwaning makanitang bagi. So, apin din niretang blockers na instead na ituruda katamo itang paintindi da kaya katamo nung makananong kailangan magsumikap ko